أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله
عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا
फला तदखुलूहा हत्ता युज़न लकुम व इन क़ील लकुम इरजिऊ फरजिऊ हुवा अज़का लकुम वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन फीहा मताउल लकुम वल्लाहु यअलमु मा तुबदून वमा तक्तुमून। कुल लिल मुअमिनीना यगुद्दू मिन अबस्वारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। वक़ुल लिल मुअमिनाति यग़्दुद्न मिन अबस्वारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हर मिन्हा वल्यضरिबन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला लिबुउलतिहिन्न औ आबाइहिन्न औ आबाइ बुउलतिहिन्न औ अबनाइहिन्न औ अबनाइ बुउलतिहिन्न औ इख्वानिहिन्न औ बनी इख्वानिहिन्न औ बनी अखवातिहिन्न औ निसाइहिन्न औ मा मलकत ऐमानुहुन्न अवित्ताबिईन गैरि उलिल इर्बति मिनर रिजाली अवित्तिफ़्लिल्लज़ीन लम यज़हरू अला औरातिन निसाई वला यضरिबन बिअर्जुलिहिन्न लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। व अंकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़राअ युग़्निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम।
वल्यस्तअफिफिल्लज़ीन ला यजिदून निकाहन हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि वल्लज़ीन यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत ऐमानुकुम फ़कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरन व आतूहुम मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी आताकुम वला तुकरिहू फ़तयातिकुम अलल बिगाई इन अरदना तहस्सुनन लितबतगू अरदल हयातिद दुनिया वमन युक्रिहुन्ना फ़इन्नल्लाह मिन बअदि इक्राहिहिन्ना गफूरुर रहीम। वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिम मुबय्यिनातिन व मसलन मिनल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजह अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्यतिन यकादु ज़ैतुहा युद्वीउ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यضरिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस स्वलाति व ईताइज़ ज़काति यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम
मिन फ़ज़्लिहि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब वल्लज़ीना कफ़रू अअमालुहुम कसराबिम बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माआ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैअन ववजदल्लाह इंदहु फवफ़ाहु हिसाबह वल्लाहु सरीउल हिसाब औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जिय्यि यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुम बअदुहा फ़ौक़ बअद इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा वमन लम यजअलिल्लाहु लहु नूरन फमा लहु मिन नूर अलम तर अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि वत्तैरु स्वाफ़ात कुल्लुन क़द अलिमा स्वलातहु व तस्बीहह वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहिल मसीर अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामा फतरल वदक़ यख़रुजु मिन खिलालिहि व युनज़्ज़िलु मिनस समाई मिन जिबालिन फ़ीहा मिन बरदिन फ़युसीबु बिही मन यशाअु व यस्रिफ़ुहु अम्मन यशा यकादु सना बरक़िही यज़हबु बिल अबसार युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा फमिनहुम मन यमशी अला बत्निहि व मिनहुम
من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सॉलिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ वमन कफर बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून ला तहसबन्नल्लज़ीना कफरू मुअजिज़ीना फिल अर्द व मअवाहुमुन्नार वलबिअसल मसीर या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रात मिन क़ब्लि स्वलातिल फजरी वहीन तदऊन सियाबकुम मिनज़्ज़हीरति व मिन बअदि स्वलातिल इशा सलासु औरातिल लकुम लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बअदहुन तवाफून अलैकुम बअदुकुम अला बअद कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम व इज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुम फ़ल्यस्तअज़िनू कमस्तअज़नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि वल्लाहु अलीमुन हकीम वल क़वाइदु मिनन निसाइल्लाती ला यरजून निकाहन फलैसा अलैहिन्न जुनाहुन अन यदअन सियाबहुन्न गैर मुतबर्रिजातिम बिज़ीनह व अन यस्तअफिफन खैरुल लहुन वल्लाहु समीउन अलीम। लैसा अलल
أعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لما شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون
إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.